Dobar dan, danas ću vam pokazati kako smo napravili ogledalo sa LED osvetljenjem. Vidimo ovde ogledalo dimenzije 60x100 cm. Na ogledalo sa zadnje strane smo nalepili letvice debljine 18 mm. Letvice smo uvukli od ivice ogledala 2 cm. Letvice će nam poslužiti kao držač za LED traku. Ovde je sve što nam je potrebno: RGB LED traka, konektor za dovod napajanja u kontroler, sam kontroler, ispravljač 12V i daljinski upravljač za kontroler. Sada krećemo sa lepljenjem LED trake na letvice. Počinjemo sa donje strane ogledala i lepimo traku u krug. LED traka je samolepljiva, tako da je jednostavno skinemo zaštitnu foliju i zalepimo traku na letvicu. LED traka se kupuje na dužni metar, onoliko koliko nam treba, tako da smo mi uzeli 3,2 metra RGB LED trake. Sa donje strane ogledala završavamo lepljenje LED trake. Vidimo da je u našem slučaju ostalo viška oko 10 cm trake. Ovaj višak trake smo mogli da odsečemo, ali neće smetati ako se deo trake preklopi, pa ćemo ga tako i ostaviti. Sada spajamo LED traku na kontroler, odnosno samo spojimo konektore. Zatim žicu sa senzorom za daljinski upravljač postavljamo da viri ispod ogledala. Sada ćemo silikonom da zalepimo kontroler za letvice i dodat ćemo 4 gumena odbojnika kako nam ogledalo kada ga okačimo ne bi bilo naslonjeno na žice. Kabel konektora za napajanje kontrolora smo produžili na nama potrebnu dužinu. Sada konektor za dovod napajanja spajamo na kontroler. Time smo završili sa električnom instalacijom koja će se nalaziti iza ogledala. Nastavljamo dalje sa radom i sada bušimo rupu u zidu. U našem slučaju se radi o I-tong zidu, pa je bušenje rupe veoma jednostavno. U izbušenu rupu ubacujemo odgovarajuću plastičnu tiplu i u nju uvrćemo šraf na koji ćemo kasnije okačiti naše ogledalo. Mi smo upotrebili plastičnu tiplu od 10 mm i odgovarajući šraf za tu plastičnu tiplu. Kako se žice sa zadnje strane ogledala ne bi pomerale, pričvrstit ćemo ih za letvicu uz pomoć univerzalne lepljive trake. Pazimo da nam se žice ne preklapaju, kako bi izbegli da žice budu isturenije od gumenih odbojnika. Sada ogledalo kačimo na zid. Kao što možemo da vidimo, ništa se ne vidi sa prednje strane ogledala, osim kabla za napajanje kontrolora, koji sada visi sa donje strane ogledala, a koji ćemo kasnije spojiti na ispravljač. Sada spajamo napajanje za ispravljač, odnosno povezujemo ispravljač sa naponom od 220V. Za tu namenu smo iskoristili parče kabla sa utikačem koji nam je preostao od nekog starog neispravnog uređaja. Kabel smo planirali da sakrijemo u kanalicu. Kanalicu prvo skraćujemo na potrebnu dužinu. Zatim skidamo zaštitnu foliju i kanalicu lepimo na zid. U kanalicu postavljamo naš kabel i na kraju zatvaramo kanalicu. Sada se naš kabel više ne vidi, jer se proteže kroz kanalicu i sada sve izgleda daleko lepše.
vidimo da kabel viri sa donje strane kanalice. Taj deo kabla ćemo spojiti na ispravljač i ispravljač uključiti u utičnicu. A sve to će biti kasnije sakriveno iza komode i neće se videti. Na kraju vidimo kako naše ogledalo izgleda i kako funkcioniše. Vidimo da sa daljinskim upravljačem možemo da menjamo boje osvetljenja i da palimo i gasimo svetlo. Nadam se da vam se video svideo i slobodno možete ostaviti svoj komentar ili like ispod videa. Za danas od nas toliko, doviđenja!